नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज भिडियो को आपण मानू स्वागत। दर्शक बंधु मिठा बांटा को हो जातु प्रस्तुत, कारण आज परठार पूरा 100 वर्ष पर्यंत राहु केतु यही राशि व्यक्ति मान उपर प्रसन्न होगा जाऊँच। हाँ दर्शक बंधु, एथर एक विशेष संजोग बनवा जाऊँगी, जहाँफल कि राशि व्यक्ति मान को बहुत लाभ मिलवार जोग रही। आपण मान कहवाक चाहूँ ज्योतिषशास्त्र अनुसार आसुवा किछि दिन मध्य ग्रह मान मध्य एमती किसी परिवर्तन होगाक जहाँकि बहुत महत्व रहा जाऊँगी, कारण राहु एवं केतु दीर्घ 100 वर्ष पर खुशी होगाक जाऊँच। हाँ दर्शक बंधु, राहु एवं केतु को छाया ग्रह बोली कह जाए। ज्योतिष दुनिया रे यही दी ग्रह को पापी ग्रह मध्य कह जाए। यही दी ग्रहंकर कौन अस्तित्व न थाए, से एमाने जो ग्रह मान सहित रही था सहित ही से अनुसार प्रभाव दे था। हाँ दर्शक बंधु, किछि एमिति सुजोग मिलता है जहाँफल कुंडली रे हिमानकर प्रभाव शुभ फल दे था। हाँ दर्शक बंधु, एमिति समस्त व्यक्ति माने राहु केतुंकर नाम शुणी भयभीत होता, कारण राहु केतुंक द्वारा आम जीवन में अनेक समस्या सृष्टि होता है। ज्योतिषशास्त्र अनुसार एबे एमिति एक दिव्य दुर्लभ महाशुभ संजोग घटवाक जाऊँगी, जहाँफल राहु एवं केतु एथर किसी राशि व्यक्ति मान उपर प्रसन्न होगाक जाऊँच। एवं आज परठारू पूरा 100 वर्ष पर्यंत यही राशि व्यक्ति मान उपर धनर वर्षा करने जाऊँच एवं कृपार वर्षा करने जाऊँच। तेज दर्शक बंधु, किए से भाग्यशाली राशि से जीवन में राहु केतुंकर कौन शुभ प्रभाव रहा जाऊँच, जीवन में कौन सब परिवर्तन होगाक जाऊँच, से सब विषय संपूर्ण भाव जानवाक हेले भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु। भिडियो को जमा भी मिस करंतु नहीं, कारण यही भिडियो से सब भाग्यशाली राशि मान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा जाऊँच। हाँ दर्शक बंधु, भिडियोटी को आरंभ करिया पूर्व सर्वप्रथम भगवान भोलानाथ को विश्वास भरोसा करुवा व्यक्ति मैंने भिडियो गोटे लाइक करने सहित कमेंट बॉक्स रे हर हर महादेव लिखि दिंतु। महादेवंकर विशेष कृपा आपन मध्य मिले। तेज दर्शक बंधु, आपण मैंने भल भाव जानते ग्रह मान मध्य समय समय राशि परिवर्तन होता है। प्रत्येक ग्रह नक्षत्र माने निर्दिष्ट समय अनुसार राशि परिवर्तन करते यार शुभ एवं अशुभ प्रभाव प्रत्येक 12 राशि मान उपर रही है। हाँ दर्शक बंधु, किसी राशि व्यक्ति मान उपर शुभ प्रभाव रही है तो किसी राशि व्यक्ति मान उपर अशुभ प्रभाव रही है। जो राशि व्यक्ति मान उपर शुभ प्रभाव रही है से जीवन में सुख शांति बढ़ी था, और जो राशि व्यक्ति मान उपर अशुभ प्रभाव रही है से जीवन में दुख कष्ट समस्या देखा जाए। तेज दर्शक बंधु, यही क्रम ज्योतिषशास्त्र अनुसार आज परठारू आगामी 100 वर्ष पर्यंत राहु एवं केतुंकर एमिति किसी शुभ प्रभाव यही भाग्यशाली राशि मान उपर रहा जाऊँगी, जहाँफल भाग्यशाली राशि मान होगाक जाऊँच महाभाग्यशाली एवं से जीवन समस्त दुख कष्ट समस्या दूर होगाक जाऊँच। भाग्यशाली राशि मान मिलवाक जाऊँच बहुत बड़ बड़ खुशी खबर एवं अनेक धन लाभ प्राप्त जोग रही। तेज दर्शक बंधु, किए से भाग्यशाली राशि से सब खुशनसीब भाग्यशाली राशि मान मध्य सर्वप्रथम भाग्यशाली राशिटी हूँ तुला राशि। हाँ दर्शक बंधु, तुला राशि व्यक्ति मैंने भल भाव ध्यान दिंतु। आपण मान कहवाक चाहूँ एथर तुला राशि व्यक्ति मान उपर राहु केतुंकर अत्यंत शुभ फल मिलवाक जाऊँच, जहाँफल राशि व्यक्ति मानकर आत्मविश्वास बढ़ाक जाऊँच। तुला राशि व्यक्ति मैंने आपण को आपण आखपाख लोक मान आप प्रभावित करने जाऊँच। आपणकर प्रतिभा देखार सुवर्ण सुजोग मिल। यही शुभ समय आपन को गोटे कथा पर ध्यान देवाक पड़ो। आपन कौन काम पार्टनर रे करंतु नाही, नचेत आपन को लॉस हो पारे। जेकोसी कार्य आप हाथ देवे से आपको शुभ फल प्राप्त होगा, किंतु कौन काम पार्टनरशिप रे करंतु नाही। हाँ दर्शक बंधु, तुला राशि व्यक्ति मान समय बहुत भल रही, भाग्यर साथ मिल, समस्त समस्या दूर होगाक जाऊँच, भगवान भोलानाथंकर विशेष कृपा रहा जाऊँच। तुला राशि व्यक्ति मान उपर राहु केतुंकर अत्यंत शुभ फल मिल, जहाँफल राशि विद्यार्थी मान समय बहुत भल रहा। जो तुला राशि व्यक्ति मैंने दीर्घ दिन हम अविवाहित थे से खूब शीघ्र बह होवार जोग रही। हाँ दर्शक बंधु, जो तुला राशि व्यक्ति मैंने दीर्घ दिन हम कौन चाकरी खोजुते से मनपसंदर चाकरी मिलवाक जाऊँच। जो तुला राशि व्यक्ति मैंने चाकरी कर चाकरी क्षेत्र शुभ फल प्राप्त जोग रही। आपन को आपन परिवार सहित समय बितेबार सुजोग मिल। आपन जदि कौन जगह धन निवेश करते तेज आपण समय बहुत भल रही। आपन को अनेक धन लाभ प्राप्त जोग रही। आयर वृद्धि होगा सहित खूब शीघ्र आपन जीवन समस्त दुख कष्ट समस्या दूर होगाक जाऊँच। आज परठार आपंकर भाग्य परिवर्तन होगा, आपको आप मनपसंदर काम मिलवाक जाऊँच। आपंकर समस्त दुख कष्ट समस्या दूर होगा सहित आपन जीवन में समस्त आर्थिक समस्यार समाधान हो, खूब शीघ्र आपन जीवन में सुख शांति बढ़ाक जाऊँच। तेज दर्शक बंधु,
जदि आपंकर यही राशि होता है निश्चिंत भाव भिडियोटी गोटे लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने सहित कमेंट बॉक्स रे सहोदर जय भोलेनाथ लिखि दिनु। भगवान भोलेनाथंकर विशेष कृपा आपन मध्य मिले। तेज दर्शक बंधु परवर्ती भाग्यशाली राशिटी होची सिंह राशि। सिंह राशि व्यक्ति मैंने आपन आसुथिबा समय बहुत भल रहबो, किंतु आपन गोटे कथा उपर ध्यान दियंतु। आपन राग उपर टिके नियंत्रण करंतु। आपन राग उपर नियंत्रण रखिले निश्चिंत भाव आपन बहुत सारा फायदा मिलिबो। एहा सहित आपन जे कोनोसी निष्पत्ति नेउछंती भाबी चिंती नियंतु। कोनोसी निष्पत्ति तरबर रे नियंतु नाही। हाँ दर्शक बंधु सिंह राशि व्यक्ति मान समय बहुत भल रहा जाऊँगी। राहु एवं केतुंकर अत्यंत शुभ फल सिंह राशि व्यक्ति मान रहा जाऊँगी, जहाँफल यह राशि व्यक्ति मानकर समस्त इच्छा समस्त स्वप्न पूरण होगा जाऊँगी। खूब शीघ्र सिंह राशि व्यक्ति मानकर भाग्य परिवर्तन होगा जाऊँगी। आप कार्य क्षेत्र में शुभ फल प्राप्त जोग रही। आयर वृद्धि होगा सहित खूब शीघ्र आप जीवन में सुख शांति बढ़ा जाऊँगी। समाज में मान सम्मान वृद्धि पाइब, परिवार में सुख शांति लगी रहिबो। भगवान भोलेनाथ कृपार आपन जीवन में समस्त दुख कष्ट समस्या दूर होगा जाऊँगी। आज पर आपंकर भाग्य परिवर्तन होगा जाऊँगी। आपन मनपसंदर काम मिलवा जाऊँगी एवं आपंकर समस्त इच्छा समस्त स्वप्न पूरण होगा जाऊँगी। जो सिंह राशि व्यक्ति नूतन किसी द्रव्य किणवा चाहते निश्चिंत भाव शुभ समय किनीपारे एवं जो मैंने बिजनेस कर बिजनेस बहुत सारा लाभ मिलवा सहित आपन घर परिवार सुख शांति लगी रही। जो मैंने विवाहित अच्छा से दाम्पत्य जीवन बहुत भल रहा सहित खूब शीघ्र संतान प्राप्त जोग रही। राहु केतुंकर अत्यंत शुभ फल सिंह राशि व्यक्ति मान रहा जाऊँगी, जहाँफल राशि व्यक्ति मानकर भाग्य संपूर्ण भाव परिवर्तन होगा सहित आप जीवन में समस्त आर्थिक समस्यार समाधान होगा जाऊँगी। तेज दर्शक बंधु जदि आपंकर यही राशि होता है निश्चिंत भाव भिडियोटी गोटे लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने सहित कमेंट बॉक्स रे सहोदर जय भोलेनाथ लिखि दियंतु। भगवान भोलेनाथंकर विशेष कृपा आप मिले। तेज दर्शक बंधु परवर्ती भाग्यशाली राशिटी होची वृष राशि। वृष राशि व्यक्ति माने आपण मानू कहवाक चाहूँ देवर देव महादेवंकर विशेष कृपा एवं राहु केतुंकर विशेष कृपा आपन उपर रहा जाऊँगी, जहाँफल आपंकर भाग्य परिवर्तन हबार कहीं भी अटकई पारे ना। वृष राशि व्यक्ति मैंने आपन जीवन में शुभ फल प्राप्त जोग रही। आयर वृद्धि होगा सहित आप जेकोसी कार्य हाथ देवे से शुभ फल प्राप्त जोग रही। जो वृष राशि व्यक्ति मैंने किसी नूतन बिजनेस करने चाहते शुभ समय निश्चिंत भाव करूँ, धैर्यर सहित करूँ, निश्चिंत आप आगक बढ़े। आप बिजनेस आपको एमती किसी नुआ नुआ सुजोग मिले, जो सुजोग साहाय्य आपंकर भाग्य परिवर्तन हबार कहीं भी अटकई पारे ना। हाँ दर्शक बंधु जो वृष राशि व्यक्ति मैंने दीर्घ दिन हम अविवाहित थे से खूब शीघ्र बहार जोग रही। जो वृष राशि व्यक्ति मैंने बहित अच्छा दाम्पत्य जीवन बहुत भल रहा सहित जीवन साथी संपूर्ण सपोर्ट मिले। राशि विद्यार्थी मानक समय बहुत भल रोचे। से पाठ पढ़ार मन लगे सहित आगामी समस्त एग्जाम शुभ फल प्राप्त जोग रही। हाँ दर्शक बंधु यही भाग्यशाली राशि मानकर भाग्य संपूर्ण भाव परिवर्तन होगा। तेज दर्शक बंधु जदि आपंकर यही राशि होता है निश्चिंत भाव भिडियोटी गोटे लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने सहित कमेंट बॉक्स रे सहोदर हर हर महादेव लिखि दियंतु। महादेवंकर विशेष कृपा आपन मध्य मिले। तेज दर्शक बंधु परवर्ती भाग्यशाली राशिटी होची धनु राशि। धनु राशि व्यक्ति माने भल भाव ध्यान दियंतु। राहु एवं केतु महाराज आपन प्रसन्न होगा जाऊँगी, जहाँफल आप जीवन समस्त समस्या आपको मुक्ति मिलवा जाऊँगी। जो मैंने बिजनेस कर बिजनेस बहुत सारा लाभ मिले। खूब शीघ्र आपन बिजनेस क्षेत्र में बहुत आगक जावाक जाऊँगी। यही राशि व्यक्ति मान जीवन साथी संपूर्ण सपोर्ट मिलवा जाऊँगी। आप घर परिवार सुख शांति लगी रही, समाज में मान सम्मान बढ़। हाँ दर्शक बंधु आपन जीवन में समस्त आर्थिक समस्यार समाधान होगा जाऊँगी। आप कहवाक चाहूँ धनु राशि व्यक्ति मैंने आपंकर समस्त इच्छा समस्त स्वप्न पूरण होगा जाऊँगी। यही राशि व्यक्ति मानक राहु केतुंकर विशेष कृपा रोथार राशि विद्यार्थी मानक समय बहुत भल रहा। आपण द्वारा करा समस्त चेष्टार शुभ फल मिले। आपण जीवन में खूब शीघ्र सफलता प्राप्त जोग रही। दीर्घ दिन अटक रही कार्य सफलतार सहित पूरण होगा जाऊँगी। जो मैंने प्रेम कर सच्चा प्रेम मिलवार जोग रही। आप बहुत शीघ्र आगक जीवार जोग रही। आपन जीवन में सुख शांति लगी रही, समाज में मान सम्मान बढ़। हाँ दर्शक बंधु आपण मान कहवाक चाहूँ धनु राशि व्यक्ति मैंने आपंकर समस्त इच्छा समस्त स्वप्न पूरण होगा जाऊँगी। आप जीवन में समस्त आर्थिक समस्यार समाधान होगा जाऊँगी। राहु एवं केतुंकर विशेष कृपा दृष्टि आपन उपर रही। आप जीवन में नुआ नुआ सफलता प्राप्त जोग रही। आप परिवार और सांगसाथी संपूर्ण सपोर्ट मिलवा जाऊँगी। राहु केतुंक शुभ फल आप घर परिवार सुख शांति लगी रही, समाज में मान सम्मान बढ़। आप जीवन में समस्त दुख कष्ट समस्या दूर होगा। तेज दर्शक बंधु
जदि आपंकर ଏହି ରାଶି ହୋଇଥାଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ 100 ଜୟ ଗଣପତି ବାବା ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କ ବିଶେଷ କୃପା ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ହର ହର ମହାଦେବ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ମହାଦେବଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି କୁମ୍ଭ ରାଶି। କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଦୁଃଖ ହିଁ ଦୁଃଖ ଲାଗି ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୁମ୍ଭ ରାଶି ହୋଇଥାଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ଆଜି ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସପୋର୍ଟ ମିଳିବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତାର ସହିତ ପୂରଣ ହେବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଶୁଭ ସମୟରେ ରାହୁ ଏବଂ କେତୁଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଉପରେ ରହିବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ଧନ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତର ଯୋଗ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତାର ସହିତ ପୂରଣ ହେବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏହି ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ବେରୋଜଗାର ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମନପସନ୍ଦର ଚାକିରି ମିଳିବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ରାହୁ କେତୁଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଉପରେ ରହିବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ଯାହାଫଳରେ ଯେଉଁ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିଦେଶରେ ଚାକିରି କିମ୍ବା ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଏହି ଶୁଭ ସମୟରେ ପଢ଼ିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବା। ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଥିବା ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଘର ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହିବ। ସମାଜରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବ। ଯେଉଁ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସଚ୍ଚା ପ୍ରେମ ମିଳିବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରାଶି ହୋଇଥାଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ 100 ହର ହର ମହାଦେବ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ମହାଦେବଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି ମିଥୁନ ରାଶି। ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସକ୍ସେସ୍ ଲାଭ ମିଳିବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରାଶି ହୋଇଥାଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ 100 ହର ହର ମହାଦେବ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ମହାଦେବଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି ବିଛା ରାଶି। ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ଭାଗ୍ୟର ସାଥ ମିଳିବ ଏବଂ ରାହୁ କେତୁଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ଦେବର ଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ସମସ୍ତ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହେବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହିବ। ସମାଜରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯେଉଁ ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତର ଯୋଗ ରହିଛି। ବିଛା ରାଶିର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ରାହୁ କେତୁଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ଯାହାଫଳରେ ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଚାକିରିରେ ପଦୋନ୍ନତି ଏବଂ ଦରମା ବୃଦ୍ଧିର ଯୋଗ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହିଛି। ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣ ଯଦି ଚାକିରି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ କିଛି ଦିନ ରହିଯାଆନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଶୁଭ ଫଳ ଆସିବ ଏବଂ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଖ ସମୟ ଦେଖିବା ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ସମସ୍ତ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହେବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି କଳି ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥିଲା ତାହା ସମାଧାନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ବିବାହିତ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ବିବାହର ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବିବାହ ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ଲାଭର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ଏହି ଶୁଭ ସମୟର ଫାଇଦା ଉଠାନ୍ତୁ। ଏହି ଶୁଭ ସମୟରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ମିଳିବ। ଅନେକ ଧନ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତର ଯୋଗ ରହିଛି। ଆୟର ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହିତ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରାଶି ହୋଇଥାଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ 100 ଜୟ ଭୋଲେନାଥ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଭୋଲେନାଥଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି ମିଥୁନ ରାଶି। ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ପରଠାରୁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ରାହୁ ଏବଂ କେତୁଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତାର ସହିତ ପୂରଣ ହେବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ିବ। ଯେଉଁମାନେ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବିଜନେସ୍ରେ ବହୁତ ସାରା ଲାଭ ମିଳିବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ଆପଣ ଦିନକୁ ଦିନ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଏହି ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଘର ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହିବ। ସମାଜରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସପୋର୍ଟ ମିଳିବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ସୁନ୍ଦର କଥାରୁ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଶୁଭ ସମୟରେ ରାହୁ ଏବଂ କେତୁଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏହି ରାଶିର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ସେମାନଙ୍କର
ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ମନ ଲାଗିବା ସହିତ ଆଗାମୀ ସମସ୍ତ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତର ଯୋଗ ରହିଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରାଶି ହୋଇଥାଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ସହୋଦର ସହ ହର ହର ମହାଦେବ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ମହାଦେବଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି କର୍କଟ ରାଶି। କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ରାହୁ କେତୁଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହିବ। ସମାଜରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସମସ୍ୟାର ଦୂର ହେବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ରାହୁ କେତୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ମିଳିବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଆପଣ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ପାଇବା ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏହି ବର୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାରୁ ଆପଣ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ଏହି ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ସମସ୍ତ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହେବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଧରଣ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତର ଯୋଗ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ରହିବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ସମାଜରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ଆଜି ପରଠାରୁ ଏହି ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ କଳା ଶିକ୍ଷାରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ଲାଭ ମିଳିବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ଗୋଟିଏ ପରିଚୟ ବନେଇବାରେ ମଧ୍ୟ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବେ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ କେବଳ ନିଜର ରାଗ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ସମସ୍ତ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହେବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରାଶି ହୋଇଥାଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ସହୋଦର ସହ ହର ହର ମହାଦେବ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ମହାଦେବଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ରାହୁ ଏବଂ କେତୁଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ କେଉଁ କେଉଁ ରାଶିମାନଙ୍କ ଉପରେ ରହିବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କ'ଣ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସେହିସବୁ ଖୁସିନସିବ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି କୌଣସି ବି ରାଶି ଆପଣଙ୍କର ହୋଇଥାଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ସହୋଦର ସହ ଜୟ ଭୋଲେନାଥ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଳେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ସେହିସବୁ ଖୁସିନସିବ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି କୌଣସି ବି ରାଶି ଆପଣଙ୍କର ହୋଇଥାଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗସାଥି ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ, କାରଣ ଏହା ବିଲକୁଲ ମାଗଣାରେ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସେୟାର ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ହର ହର ମହାଦେବ, ଓಂ ନମଃ ଶିବାୟ।